सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हम कहते हैं माशिक रसूल है। कैसे? कहा कि हम नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान दे देंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं पूछता हूं इश्क रसूल का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, मुझे बताओ क्या हम अपने नबी के नाम पे जान दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे। पूछता हूं जो शख्स नबी के नाम पर फजर की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान न करे, वो शख्स नबी के नाम पे क्या जान दे सकता है? हंसने की बात नहीं, सोचो जरा, थोड़ी देर गौर करो। इश्क मुस्तफा का दावा करने वाले मैं भी और आप भी, मैं आपसे सिर्फ तकरीर नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरी तो तबीयत में ये है, अल्लाह जानता है कि मैं आपसे पहले तकरीर अपने आप से आप अपने आप को शामिल करके आप सब में क्या माशिक रसूल हैं? सोचे तो सही, इश्क रसूल हमारे अंदर है, हमें आशिक रसूल कहलाने का हक है। बिस्तर पे हम सोते पड़े रहते हैं फजर की नमाज में, नहीं मौलाना आंख नहीं खुलती, मेरी आदत नहीं उठने की, आंख नहीं खुलती। एक सवाल करता हूं, अगर आपका दिल और दिमाग हाजिर, एक सवाल करता हूं, सच सच बताना, ईमान वाले दिल पे हाथ रख के बताना, अगर सुबह 6 बजे की ट्रेन से आपको कहीं जाना है, बोलो आंख खुलती है कि नहीं खुलती? ट्रेन के लिए आंख खुल सकती है, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती। अगर ड्यूटी पे जाना है तो सुबह आंख खुल सकती है, किसी की नौकरी पे जाना है तो आंख खुल सकती है, खुदा की बंदगी के लिए आंख नहीं खुल सकती। एक मां सुबह सुबह सर्दी के मौसम में अपने बच्चे को जगाती है, बेटा उठ उठ जल्दी से स्कूल जा। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, तुम अपने बच्चों को सुबह स्कूल के लिए तो जगाते हो, क्या तुम अपने बच्चों को सुबह नमाज के लिए भी जगाते हो? और सुनो, बच्चा स्कूल नहीं पढ़ेगा, जाहिल रहेगा तो दुनिया में तरक्की नहीं करेगा, दुनिया में नाकाम होगा, और बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा तो दुनिया में भी नाकाम होगा और कब्र में भी नाकाम होगा और मैदान महशर में भी नाकाम होगा। कितने अफसोस की बात है, कितने ताज्जुब की बात है। एक मां सुबह इसलिए उठ जाती है कि मेरे बच्चे को स्कूल भेजना है, मुझे नाश्ता बनाना है। मुझे बताओ, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मां उठ सकती है, लेकिन अल्लाह अकबर, नमाज के लिए माएं बेदार नहीं होती, अपने बच्चों को बेदार नहीं करती, बाप अपने बच्चों को बेदार नहीं करता। बल्कि जो माएं फजर पढ़ती है, पढ़ती भी जो है, शनिचर पढ़ेगी, पीर पढ़ेगी, मंगल पढ़ेगी, बुध पढ़ेगी, जुमरात पढ़ेगी, जुमा पढ़ेगी, इतवार की फजर नहीं पढ़ती। क्यों? आज छुट्टी है बच्चे के स्कूल की। इसका मतलब तुम फजर के लिए ना उठे थे, तुम तो उठे थे स्कूल के लिए, और तुमने उठ गए इसलिए फजर पढ़ ली। अगर तुमने नमाज को पहला दर्जा दिया होता तो तुम इतवार को भी फजर पढ़ते। जो कौम स्कूल से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, फिर उस कौम को मुल्क से निकाला न जाएगा। उस कौम को अजनबी बनाया न जाएगा, उस कौम को जलाया न जाएगा, उस कौम को मिटाया न जाएगा, उस कौम को तबाह बर्बाद न किया जाएगा। जो कौम अल्लाह की इबादत को स्कूल से ज्यादा अहमियत नहीं देती, वो कौम ही अहमियत के काबिल कैसे हो सकती है? मुसलमानों, एक वक्त वो था, हम वो थे वो कि अल्लाह अकबर, हमने बड़े से बड़ा नुकसान उठाया मगर हमने कभी नमाज को तर्क नहीं किया। जानते हैं सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान होने के लिए आए और उन्होंने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिर के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, खालिद मुसलमान होना चाहता है, और खालिद बिन वलीद मुसलमान हो गए। तो किसी ने पूछा था, खालिद ये बताओ कि तुम तो जंग ओहद के अंदर मुसलमानों का बड़ा नुकसान कर चुके हो, लेकिन आज तुम मुसलमान होने के लिए आए हो, तो खालिद तुम मुसलमान क्यों हो रहे हो? तो खालिद बिन वलीद ने कहा था, बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि जब ओहद के मैदान में मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे, सब मुसलमान एक दूसरे से बिखर गए थे, कोई किसी का पुरसाने हान न था, तो उस वक्त नमाज का वक्त आया। नमाज का जब वक्त आया, एक आवाज आई, मुसलमानों जो जहां है वहीं पे खड़े रहकर नमाज पढ़ लो। तो हमने सोचा था अब मुसलमान हाथ बांध लेंगे, जब मुसलमान हाथ बांधेंगे तो अब इनके हाथों में तलवार न होगी, हम इनको काट देंगे, इनको तय तय कर देंगे, इनको
نے فیصلہ کیا کہ جو قوم اتنی مصیبت میں بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتی وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ نماز تھی جس نے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی، اور آج مسلمان نماز سے کفر، مسجد ویران ہے۔ فجر کی نماز میں بہت سارے علاقوں میں حالات ہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے 2-4 نمازی آ جائے تو میں جماعت کروں، یہ حالت پیدا ہو گئی ہے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو جب ہم بستروں میں پڑے رہ کر مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے، اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس نبی نے سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، جس نبی نے پتھر کھا کر ہماری مغفرت کی دعائیں کی، جس نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ یہ جو 40 گاؤں تک دین آیا ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک دین آیا ہے، ہندوستان تک دین آیا ہے، اتنی آسانی سے دین آ گیا؟ چاند کے ٹکڑے ہوئے، سورج پلٹ آیا اور دین پھیل گیا، ساری دنیا مسلمان ہو گئی؟ نہیں، سورج کا پلٹنا حق ہے، چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے، لیکن جو لوگ سورج کے پلٹنے کو دیکھ کے اور چاند کے ٹکڑے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، وہ قوم میرے نبی کی محنتوں سے مسلمان ہوئی۔ اور حضور نے محنت کتنی کی، تھوڑا حضور علیہ السلام کی محنت کا خیال تو کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ ایک چاند دکھتا اور پورا مہینہ ختم ہو جاتا، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ پھر دوسرا چاند دکھتا، وہ بھی ختم ہو جاتا، پھر بھی حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ پھر تیسرا چاند دکھتا، وہ بھی ختم ہو جاتا۔ 3 مہینے تک کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضور نے کبھی 1 اور کبھی 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ لیے۔ کس لیے؟ صرف اس امت کی خاطر، امت تک ایمان پہنچانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے، اسلام پہنچانے کے لیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ایک دن میں ہم 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سوچو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی مسلمان کسی لڑکی کے ساتھ زنا کا پلان کرتا ہوگا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی نوجوان کسی لڑکی پہ بد نظری کرتا ہوگا، اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج تو لڑکوں کا حال ایسا ہو گیا کہ گھر سے نکلتے تو چکر مکر الا ماشاءاللہ۔ کچھ لڑکے تو یوں کہتے ہیں کہ جس جوانی میں عیاشی نہ ہو وہ جوانی کیسی؟ جوانی عیاشی کے لیے نہیں ملی، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ملی ہے۔ جوانی PUBG کھیلنے کے لیے نہیں ملی، جوانی تسبیح پڑھنے کے لیے ملی۔